अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुमे का दिन, तारीख़ है 1 मई 2026। 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक ख़बर तो ये है कि ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ ऐसी जदीद नई और खुफिया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली है, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स के बकौल कि इसराइल मेंटली तौर पे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो टेक्नोलॉजी है कौन सी, वो आगे चल के मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर तफसील पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर सुनते जाएँ। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो तो ज़रूरी है ना सुनना। हुआ क्या है कि रात को 12 से 1 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के साथ एक बिल्डिंग में अचानक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक छापा मारा है, और वहाँ पे जो मकीन है उनका ये कहना है कि रात 12 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा पड़ा, हमें जगाया और कहा कि आज शाम तक जो है आपने ये बिल्डिंग खाली कर देनी है। अच्छा, अब इस बिल्डिंग का मसला क्या है? उन्होंने कहा क्यों जनाब, ये गैर कानूनी है। एक एक कमरे में वो पुलिस एहलकार जाते रहे और सबको जगा जगा कर और रात को 12 से 1 के दरमियान ये कहते रहे कि आपने ये बिल्डिंग खाली कर देनी है। अब इस बिल्डिंग की कहानी ज़रा सुन लें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2005 में एक कंपनी को CDA ने ये जो बिल्डिंग है ये लीज़ पे दी थी 19 सालों के लिए, और इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था इस कंपनी का CDA के साथ वो ये था कि यहाँ पे एक हाई फाई जो है रेस्टोरेंट वगैरह ये बनाया जाएगा। तो डेफिनेटली अब हुआ क्या कि उस कंपनी ने क्या किया कि रेस्टोरेंट बनाने की बजाय यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाना शुरू कर दिए और वो फिर बेचना शुरू कर दिए। इसमें इमरान खान साहब का भी अपार्टमेंट है, इसमें जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब का भी अपार्टमेंट है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी अपार्टमेंट है, इसमें कशमाला तारक साहिबा का भी अपार्टमेंट है। यानी कि बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे अपार्टमेंट्स ख़रीदे हैं। अब हुआ क्या कि 80 करोड़ की तो उन्होंने पेमेंट कर दी, लेकिन 4 अरब की पेमेंट जो है वो नहीं की गई इस कंपनी की तरफ से। और फिर ये कोर्टों में चला, कोर्टों में कहा गया कि ये इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में ये पैसे दिए जाएंगे। फिर 6 सालों में सिर्फ एक किस्त वगैरह मौसूल हुई, लेकिन बहरहाल बाद में ये रेगुलराइज हो गया। ठीक है, रेगुलराइज हो गया। अब कंपनी का अभी भी ये मौक़िफ़ है कि हमने तो रेगुलराइज करा लिया है अदालत से ना, तो इसको तोड़ने की या छापा मारने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ आ जाएं, जिन लोगों ने यहाँ पे अपार्टमेंट्स ख़रीदे हैं उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना भाई। उन्होंने तो अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए, जैसे इमरान खान साहब या दर्जनों सैकड़ों बड़े लोगों ने ख़रीदे हैं यहाँ पे, तो वो तो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है भाई। अच्छा, अब आखिरी बात, जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब CDA ने यहाँ पे एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ किया कि आपने यहाँ पे लग्जरी किस्म का रेस्टोरेंट बनाना है, आपने ये एग्रीमेंट तो कर लिया ना जनाब, तो उस वक्त आप किधर थे? ये तो इस्लामाबाद में है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कन्वेंशन सेंटर की बैक साइड पे, पार्लियामेंट के साथ करीब है ये जगह। तो जब ये रेस्टोरेंट की बजाय अपार्टमेंट्स बना रहे थे तो उस वक्त आप किधर थे? अच्छा, चले आप कहेंगे कि हमें पता नहीं चला कि रेस्टोरेंट की बजाय इन्होंने अपार्टमेंट बना दिया। चलें ठीक है, नहीं चला पता, मान लेते हैं। वैसे तो आपका 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पारे के साथ आपका ऑफिस भी है, तो नहीं चला आपको पता। जब आपको पता चल गया तो आपने जैसे बरी इमाम के गरीब लोगों को घर घर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया है, आपने उनको दर बदर कर दिया है, उनके ऊपर बिल्डोज़र चला दिए हैं जो कि पाकिस्तान से पहले यहाँ पे रहते रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप बिल्डोज़र चला देते ना। बेशक इमरान खान साहब का फ्लैट हो इसमें, बेशक अपार्टमेंट हो उसमें, बेशक जस्टिस नासिरुल मुल्क का अपार्टमेंट हो उसमें, बेशक उसमें कशमाला तारक ख्वाजा आसिफ का हो, इससे भी बड़े लोगों का हो ना, आप इसके ऊपर चला लेते बिल्डोज़र। कल रात को ही चला लेते ना, चलें कल रात को तो आपको पता चल गया था ना, उस वक्त चला लेते, लेकिन वहाँ पे आपके पर जलते हैं। वहाँ पे आपने ये बिल्डोज़र चलाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा है। तो अब ये एक सिचुएशन है, ये मैंने आपको ख़बर बतानी थी कि पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि मतलब 2005 में एग्रीमेंट हुआ, रेस्टोरेंट बनना था, फिर अपार्टमेंट्स बने, फिर वो सेल आउट हो गए, बड़े लोगों को सेल आउट हो गए। 19 साल बाद जनाब फिर ये अदालत में गए, रेगुलराइज कर दिया, फिर अभी जाके इनको पता चला जनाब कि वो खाली कर दें, फलां कर दें, यहाँ पे तो रेस्टोरेंट बनना था। यानी 2005 के बाद 21 साल बाद इनको ये पता चला है कि यहाँ पे तो रेस्टोरेंट बनना था यार, और उनकी नाक के नीचे 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनको तब जाके पता चला है। और वो बड़ी इमाम जो इनसे काफ़ी दूर है उसका इनको बहुत जल्दी पता चल गया कि तो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। खैर अब आ जाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दावा किया है कि ईरान ने
ایران نے جو ہے نئی اور خفیہ ایک ڈرون استعمال کی ہے اسرائیل پہ، اور یہ ایک سرپرائز تھا اسرائیل کے لیے، کیونکہ یہ جو نیا ڈرون ہے یہ جو استعمال ہوا ہے یہ ریڈیو سگنلز کے ذریعے کام نہیں کرتا، جس کو جو ہوتا ہے یہ ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے، ریڈارز جو ہوتے ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس ڈرون کو جو ریڈیو سگنلز کے ذریعے کام کرتا ہے، بلکہ نیو یارک ٹائمز کے بقول یہ آپٹیکل فائبرز یعنی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو ڈرون ہے یہ بہت نیچے اور تیزی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا، اور اسرائیل اس سرپرائز کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور اب بھی سر دست کوئکلی جلدی میں ان کے پاس فی الحال کوئی الٹرنیٹ اسٹریٹجی بھی موجود نہیں ہے کہ اس کا انہوں نے کیا کرنا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ایک جال استعمال کر رہے ہیں جس میں انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ جو ڈرون ہے یہ جو نچلی پرواز کر رہا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کر رہا ہے یہ جب اس کے ساتھ ٹکرائے تو اس کے اندر پھنس جائے۔ اب کہاں کہاں آپ انٹرنیٹ کے جال لگائیں گے وہاں پہ یہ ڈرون اس کے ساتھ ہٹ ہوگا اور اس کے اندر پھنسے گا تو اس کو آپ ناکارہ بنا سکتے ہیں، ادروائز اب فوری طور پہ آپ کے اسرائیل کے پاس اس کا کوئی مؤثر حل نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ایران نے یہ کہا تھا نا کہ اس سیز فائر کے درمیان ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو بنائے ہیں ہم نے، اب ظاہر ہے اتنی جلدی تو نہیں بنا سکتے، تو چین اور رشیا نے ہی دیے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی الزام لگایا تھا اور اچھا کیا کہ انہوں نے دیے ہیں۔ تو ایسے ٹیکنالوجی اب آئے گی کہ وہ ایران نے خود اعلان کیا تھا پاسداران انقلاب نے کہ دنیا حیران ہو کر رہ جائے گی، اور واقعی نیو یارک ٹائم جو ہے وہ اس سے حیران ہوا ہے، اور اسرائیلی جو ہے وہ بھی حیران ہوئے ہیں۔ اب تیسری خبر کی طرف آ جائیں۔ 14 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا دو روزہ دورہ ہے چین کا، اور اس میں جو ہے بڑی انٹرسٹنگ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ انتہائی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ خود امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ابنائے ہرمز اگر اس وقت تک بند رہتا ہے تو اس وقت تک بند رہنے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ چین ہے وہ بھی انتہائی پیچیدہ نوعیت اس لیے اختیار کر گیا ہے کہ چائنا کے 90% آئل کا جو انحصار ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل سے ہے، تو ڈیفینیٹلی چین اس کے اوپر اپنی حکمت عملی بالکل فلی پریپیئرڈ بیٹھا ہوگا۔ وہ گلے سے تو نہیں پکڑے گا نا ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن جو پیغام رسانی وہاں پہ ہوگی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اس کو مینٹین رکھنا، اس کو سسٹین رکھنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ بالکل ہی ایک مشکل صورتحال ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایران کی معاشی ناکہ بندی کر رکھی ہے، ایران سے زیادہ آپ نے قطر کی، کویت کی، عمان کی، بحرین کی، اور ایران کے ساتھ ساتھ چائنا کی، رشیا کی، بھارت کا بھی 15% اسی راستے پہ انحصار ہے، تو یہ بڑا مشکل ترین دورہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ صورتحال برقرار رکھنا بہرحال آلموسٹ امپاسبل ہے۔ یہ بات تو 100% طے ہے اور نوشتہ دیوار ہے۔ بہت شکریہ۔